वेलकम बैक पिलामाने समस्त को स्वागत पिलामाने आज आम दशम श्रेणी पद्यर भीमंक सिंहनादरड़ी कवितार किसी महत्वपूर्ण प्रश्न आम आलोचना करवा पिलामाने जो प्रश्न गुड़िक आम आलोचना करवा से विगत वर्षर हाईस्कल परीक्षा से वार्षिक परीक्षा हो सप्लीमेंटारी परीक्षा हो 2014 2024 मसीहा भितर यही प्रश्न गुड़िक आसी पिलामाने निश्चित भाव में यही प्रश्न गुड़िक आम आलोचना करार आवश्यकता रही कहीं एभली प्रश्न ए परीक्षा आसब। तो चलो पिलामाने आम आलोचना करवा प्रश्न गुड़िक कहा उपदेश दुर्योधन व्यास सरोवर में आत्मगोपन करते कहा उपदेश दुर्योधन व्यास सरोवर में आत्मगोपन करते विदुर दुर्वासा परशुराम व्यासदेव पिलामाने यार सठिक उत्तर कौन हम ना दुर्वासा उपदेश दुर्योधन व्यास सरोवर में आत्मगोपन करते। परवर्ती प्रश्न देख पिलामाने भीमंक सिंहनादर प्रथम शब्द किए कंपी उठिला भीमंक सिंहनादर प्रथम शब्द किए कंपी उठिला नवद्वीप महिमंडल सप्तसागर अनंत नागर फणा पिलामाने ए चारोटी ऑप्शन सठिक उत्तर कौटा हम ना भीमंक सिंहनादर प्रथम शब्द महिमंडल कंपी उठिला। तो ऑप्शन बी हम तार पिलामाने सठिक उत्तर है। परवर्ती प्रश्न देख भीम केउ दैत्य को मारी शिवं ठारू बरलाभ करते भीम केउ दैत्य को मारिकी ना हिडिंबा ना कबंध ना अश्लेषा ना सुबाहु पिलामाने भीम क्या मारी ना अश्लेषा दैत्य को मारी शिवं ठारू बरलाभ करते ऑप्शन सी हम तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देख पिलामाने पांडव सुंदर बोली क्या कह अर्जुन को युधिष्ठिर को भीम को सहदेव को पिलामाने पांडव सुंदर बोली क्या कह ना पांडव सुंदर बोली भीम को कह ऑप्शन सी हम तार सठिक उत्तर आंसर हम भीम भीम को पांडव सुंदर बोली कह। परवर्ती प्रश्न देख पिलामाने भीमंक सिंहनादरड़ी विषयटी सारला महाभारतर केउ पर्वर आसी भीमंक सिंहनादरड़ी विषयटी सारला महाभारत केउ पर्वर आसी ना पिलामाने ऑप्शन देखा दरकार नहीं आमर गदा पर्वर आसी भीमंक सिंहनाद रड़ी। तो आर उत्तर कौन हम गदा पर्व ऑप्शन ए। शूलधर शब्दर केउटी प्रतिशब्द नुहे पिलामाने शूलधर कहले कौन महेश्वर शूलधर कहले कौन शंकर शूलधर कहले शिव आ बाकी रहा कौटा श्रीपति। तो श्रीपति शब्दटी शूलधर शब्दर प्रतिशब्द नुहे। परवर्ती देख प्रश्न पिलामाने लक्ष्मी कहीं दुर्योधन को छाड़ी पलाइले लक्ष्मी कहीं दुर्योधन को छाड़ी पलाइले भीम प्रार्थना करिबारु दुर्योधन भर्त्सना करिबारु कृष्ण अनुरोध करिबारु दुर्योधन मृत्यु निकट हेबारु पिलामाने लक्ष्मी कहीं दुर्योधन को छाड़ी पलैथिले ना पिलामाने तार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी दुर्योधन भर्त्सना करिबारु लक्ष्मी दुर्योधन को छाड़ी पलैथिले। परवर्ती प्रश्न देख पिलामाने शपथ सागर मध्य किए अंतर्भुक्त नुहे दधि दुग्ध घृत शर्करा पिलामाने तार सठिक उत्तर कौन हम शर्करा सप्त सागर मध्य अंतर्भुक्त नुहे। तो ऑप्शन डी तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देख पिलामाने शत्रु केउठारे बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजियो बोली पठित कविता भीम भीमंक सिंहनादरड़ी कहुई व्यास सरोवर में दुर्ग मध्य ऋष्यमुख पर्वत गभस्तिमान द्वीपरे पिलामाने जेतेबेले शत्रु व्यास सरोवर में बलपूर्वक प्रवेश करिवो सेतेबेले ध्वंस होइजियो बोली भीमंक सिंहनादरड़ी कवितार कहुई। तो बुझिला पिलामाने आउ किसी महत्वपूर्ण देख यही प्रश्न गुड़िक पूर्व वर्ष परीक्षा आसी सारी एवं जो गुड़िक आलोचना करवा एमाने कौन आसबार संभावना अच्छी। तो चलो देखिए कौन कहूँ प्रश्न गुड़ाक देख प्रथम प्रश्न देख सारला दास केउ राजा समसामयिक थिले कपिलेन्द्र देव मुकुंद देव पुरुषोत्तम देव आ गोटे माणिकेश्वर पिलामाने सारला दास केउ राजा समसामयिक थिले ना कपिलेन्द्र देव समसामयिक थिले ऑप्शन ए है तार सठिक उत्तर बुझेगा। तो परवर्ती प्रश्न देख पिलामाने सारला दास माँ सारला को आराधना करी कौन प्राप्त होइथिले सारला दास माँ सारला को आराधना करी कौन प्राप्त होइथिले धन ना सम्मान ना अपूर्व शक्ति ना क्षमता पिलामाने सारला दास माँ सारला को आराधना करी अपूर्व शक्ति प्राप्त करथिले ऑप्शन सी हो तार सठिक उत्तर। दुर्वासा कहीं व्यास सरोवर को जीवाई दुर्योधन को उपदेश देले कहीं पिलामाने तो ऑप्शन देख बुलियापाई आत्मरक्षा शांति पाइबापी विश्राम दुर्वासा कहीं व्यास सरोवर को जीवाई दुर्योधन को उपदेश देले
କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ସେଠି ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁର୍ବାସା ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାର ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହିଁକି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କଲେ? ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଆତ୍ମଗୋପନ କଲେ? ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସେ ଜାଗା କେହି ଦେଖିନଥିବାରୁ, ଏମିତି ତ ହେବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ସ୍ଥାନ ହେଇଥିବାରୁ, ନା ସେଠାରେ ଶତ୍ରୁଭାବ ନେଇ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିବାରୁ, ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବାରୁ। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ବି ହେବ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେଠାରେ ଶତ୍ରୁଭାବ ନେଇ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ନା ପରାଜିତ ହେବ, ନା ମିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ନା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ? ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ'ଣ? ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କବିତାରେ କାହାକୁ ପବନସୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଭୀମ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅର୍ଜୁନ, ସହଦେବ। କବିତାରେ କାହାକୁ ପବନସୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଭୀମଙ୍କୁ ପବନସୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦର ଅଡ଼ି କବିତା ଇଏ, ତେଣୁ ଭୀମଙ୍କୁ ପବନସୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ, ସିଂହନାଦକୁ ଖୁସିରେ ବଜାଇବା ପାଇଁ? ପିଲାମାନେ ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭୀମ ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ଡାକରା ଦେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ଗଦା ଧରି ବାହାରି ଆସିଲେ? ଭୀମ ନାମ କହି, ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି, ମୁଁ ବାହୁବଳି କହି, ନା ଶରଣ ନେବାକୁ କହି? ପିଲାମାନେ ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କଲେ, ଏହା ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି କହିକିରି ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ଗଦା ଧରିକି ବାହାରି ଆସିଲେ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ହେବ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି। ହଁ ଦେଖ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାରଣକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମାନିଛନ୍ତି, ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାରଣକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭୟ କ୍ରୋଡ଼ରେ କିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ସହଦେବ, ଭୀମ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅର୍ଜୁନ? ପିଲାମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭୟ କ୍ରୋଡ଼ରେ କିଏ ନେଇଥିଲେ, ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ନା ତା'ର ଅପସନ୍ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ କବି କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ? ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାରଳା ଦାସ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏ କାହାର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ? ତା'ର ଉତ୍ତର ଥିଲା କ'ଣ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛି ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି? ପଞ୍ଚଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ସପ୍ତଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ? ପିଲାମାନେ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ସେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମସାମୟିକ? ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସେ ସମସାମୟିକ ହେଲା। ସାରଳା ଦାସ କାହାକୁ ପୂଜା କରି କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଶାରଳଚଣ୍ଡୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ପିଲାମାନେ ସାରଳା ଦାସ କାହାକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ? ନା ଶାରଳଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଶାରଳଚଣ୍ଡୀ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଜନ୍ମଜୟ ପରିଡ଼ା, ସିଦ୍ଧିଦତ୍ତ ପରିଡ଼ା, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ଶିବଦତ୍ତ ପରିଡ଼ା? ପିଲାମାନେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତଙ୍କ ନାମ ହେଲା। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି? ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ନା ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମହାଭାରତ ସମରରେ କିଏ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ହରାଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ବିଦୁର? ପିଲାମାନେ
आर सठिक उत्तर कौन हो महाभारत समर किए निजर आत्मीय स्वजन को हराइथिले ना दुर्योधन निजर आत्मीय स्वजन को हराइथिले तो ऑप्शन सी ही तार सठिक उत्तर बुझीला पिला माने आहरी 50टा पाखापाखि प्रश्न अच्छी तुम वीडियो को प्रथम शेष जाए देख कहार उपदेश दुर्योधन आत्मगोपन करथिले पिला माने कहार उपदेश दुर्योधन आत्मगोपन करथिले दुर्वासांकर उपदेश दुर्योधन आत्मगोपन करथिले हला दुर्योधन केउठारे आत्मगोपन करथिले पंफा सरोवर रे क्षीर सरोवर रे अमृत सरोवर रे व्यास सरोवर जानिचटा तुम कोडा ना व्यास सरोवर रे दुर्योधन आत्मगोपन करथिले पिला माने जानिथिले भी क्वेश्चन को बारंबार देख कहीं बारंबार देखिया द्वारा तुम से आंसर गुड़ा तुम आखिरे झलसिबो आ परीक्षा तुम अति सहजरे तार उत्तर गुड़ाक करि पारिबो व्यास सरोवर रे शरण नेउथुवा व्यक्ति को मारिया पई शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले कौन हो बोली शाप दिया जाइथिला माने शिव कौन अभिशाप देइथिले ना ध्वंस होइजो बोली शिव अभिशाप देइथिले तो आमे ऑप्शन पढ़िया किसी आवश्यक नाही जेतु ध्वंस कथा आमे जानि छथि ध्वंस पाइजो बोली कहिथिले कि नहीं तापर देखो 20 नंबर क्वेश्चन कौन कहूची व्यास सरोवर रे शरण नहीं व्यक्ति को मारिया पाई शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजो बोली किए शाप देइथिले पिला माने ना पिला माने आमे ऑप्शन पढ़िया किसी आवश्यक नाही ना किए देइथिले शिव देइथिले शाप किए देइथिले शिव शिव अभिशाप देइथिले यदि व्यास सरोवर रे शरण नहीं व्यक्ति को मारिया पाई जेउ शत्रु बलपूर्वक सेठी प्रवेश करिवो से कोन होइजो ना ध्वंस होइजो बोली महादेव अभिशाप देइथिले हैला ता परवर्ती प्रश्न देखो केते घांति मात्रक शब्द सहिबा को महादेव सिंहनाद को देइछंती 2 3 4 5 पिला ना सठिक उत्तर कौन हम ना 3 घांति मात्रक शब्द सहिबा को महादेव सिंहनाद को कहिछंती सिंहनादर ज्योति कहार 100 गुणरु अधिक सूर्य चंद्र तारा निया सिंहनादर ज्योति कहार 100 गुणरु अधिक पिला माने कहार 100 गुणरु अधिक ना सूर्यंकर 100 गुणरु अधिक बोली एठी कहा हिची हैला तार 23 नंबर क्वेश्चन देखो पिला माने सिंहनाद अंतरिक्ष रे आसी केउठारे प्रवेश हला सिंहनाद अंतरिक्ष रे आसी केउठारे प्रवेश कला कैलाश रे व्यास सरोवर रे पांडव शिविर रे वैकुंठ रे पिला माने सिंहनाद अंतरिक्ष रे आसी व्यास सरोवर रे प्रवेश हैला ऑप्शन बी ही तार सठिक उत्तर व्यास सरोवर हैला सिंहनाद को कर रे किए धइला सिंहनाद को कर रे किए धइला विष्णु शिव भीम कृष्ण सिंहनाद को कर रे किए धइला ना तार ऑप्शन सी हेबो सठिक उत्तर भीम ताको किए धरिथिला भीम ता परवर्ती प्रश्न देखो पिला माने सिंहनादर प्रथम शब्द रे किए कंपी उठिला ना पिला माने प्रथम शब्द रे महिमंडल कंपी उठिला तो ऑप्शन ए हम तार सठिक उत्तर आम ऑप्शन पढ़िया किसी आवश्यक नहीं तो एमती पूरा जानी दी विषय कौन स्टोरी अच्छी तो आराम तुम ऑप्शन से बाछि पार है सिंहनादर द्वितीय शब्द रे आकाश केते योजन पर्यंत कंपिला 9 योजन 7 योजन 8 योजन 6 योजन तो पिला माने सिंहनादंकर जेतेबेले द्वितीय शब्द हला सेतेबेले कौन हला ना 6 योजन पर्यंत आकाश कंपिला हैला नवद्वीप सप्तसागर कहीं कंपिला युद्ध हेबारु सिंहनादर द्वितीय शब्द रे शंखनाद रे घड़ी घड़ी रे से कहूँ नवद्वीप सप्तसागर कहीं कंपिला पिला माने जो सिंहनादंकर द्वितीय थर शब्द हला से शब्द रे नवद्वीप सप्तसागर कंपी उठिला धृतराष्ट्र किए धृतराष्ट्र द्रुपद दुर्योधन भीम पिला माने धृतराष्ट्र कहले दुर्योधन धृतराष्ट्र कहले किए दुर्योधन हैला ता परवर्ती प्रश्न देख पिला माने दुर्योधन को किए भुजरे आक्रोशी धइले सारला विमला कमला हिंगुला पिला माने दुर्योधन को किए भुजरे आक्रोशी धइले पिला सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन सी हम तार सठिक उत्तर कमला दुर्योधन को भुजरे आक्रोशी धइले हैला भीमर केते रड़ी सहिबा को दुर्योधन को लक्ष्मी निकट में प्रतिज्ञा करथिले 7 रड़ी 2 रड़ी 3 रड़ी 5 रड़ी पिला माने कौन हम ना भीमंकर केते रड़ी सहिबा को दुर्योधन को लक्ष्मी निकट में प्रतिज्ञा करथिले ऑप्शन ए हो तार सठिक उत्तर पिला माने 7 रड़ी हैला केते रड़ी 7 रड़ी किए कमलार भुज को पेली देले श्रीकृष्ण शिव दुर्योधन भीम पिला माने
କିଏ କମଳାର ଭୁଜକୁ ପେଲିଦେଲେ? ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କମଳାର ଭୁଜକୁ ପେଲିଦେଲେ। 2 ରଡ଼ି ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ କ'ଣ ହୋଇଯିବୁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଛନ୍ତି? ଜିତିଯିବୁ, ହାରିଯିବୁ, ରାଜା ହେବୁ, ଅଜରାମ୍ବର ହେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2 ରଡ଼ି ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ଯଦି ସହିଯିବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ, ନା ଅଜରାମ୍ବର ହେଇଯିବୁ ବୋଲି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପତ୍ର ପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ବେଲ, ସପୁରୀ। ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ପତ୍ର ଭଳିଆ? ନା କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ, କିଏ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ, ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ କିଏ ମାରିଥିଲେ କହିଲ? ଭୀମ, କି ନାହିଁ? ତ ଭୀମ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫେରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର୍ପଫେଣା, କଇଁଚ ଖୋଳପା, କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ା, ଶାମୁକା। ପିଲାମାନେ, ଫେରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ? ଫେରୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସପ୍ତଫେଣା। ଫେରୁ କହିଲେ ସର୍ପଫେଣା। ଫେରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସର୍ପଫେଣା। ହେଲା। ଅଜରାମ୍ବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲେ କ'ଣ ତୁ ମାନେ ଯଦି 2ଟା ରଡ଼ି ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ସହିଯିବୁ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବୁ? ଅଜରାମ୍ବର ହେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଅଜରାମ୍ବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଜରାମ୍ବର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧମ, ମହାକ୍ରୋଧୀ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପିଲାମାନେ, ଅଜରାମ୍ବର ହେଇଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଯିବୁ। କ'ଣ ହେଇଯିବୁ? ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଯିବୁ। ହେଲା। କବିତାରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ, ଭୀମଙ୍କୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଭୀମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ମଇଁଷି ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ। ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମଇଁଷି ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟକୁ ସିଂହନାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା। କିଏ କୈଳାସକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିଲା? କିଏ କୈଳାସକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିଲା? ମହିଷାସୁର, ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ, ତ୍ରିପୁରାସୁର, ଗୟାସୁର। ପିଲାମାନେ, ନା ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ଆମର କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଉଥିଲା। ହେଲା। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଧରା, ଆକାଶ। ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କହିଲେ କ'ଣ? ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କହିଲେ ଆକାଶ। ହେଲା। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କହିଲେ ଆକାଶ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଥିବା ସୂଚନା ଭୀମ କାହାଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ। ପିଲାମାନେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଥିବା ସୂଚନା ଭୀମ କାହାଠାରୁ ପାଇଥିଲେ କହିପାରିବ? ନା ସହଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାର ଅଭୟ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ପାର୍ବତୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମା ଦୁର୍ଗା। ପିଲାମାନେ, ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ନା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ ଏଇଟା। ହେଲା। କ'ଣ? ନା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭୟ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗଦାର ଓଜନ କେତେ? ପିଲାମାନେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗଦାର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା? ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଟା, କି ନାହିଁ? ନା 80 ଭାର, 70 ଭାର, 60 ଭାର, 100 ଭାର। ପିଲାମାନେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗଦାର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା? ନା 70 ଭାର ଥିଲା। କେତେ? 70 ଭାର। ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କି ନାହିଁ? ଭୀମ କାହାକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ସହଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା। ପିଲାମାନେ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଶିବ। ପିଲାମାନେ, ଭୀମ ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ସହଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ? ଦେଲା ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ଇନ୍ଦ୍ର। ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଉଛି ଶିବ। ହେଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ ଶିବ। କିଏ ଧ୍ୟାନରେ ଶିବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ? କିଏ ଧ୍ୟାନରେ ଶିବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲା? କିଏ ଧ୍ୟାନରେ ଶିବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲ? ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଦୁର୍ବାସା, ସହଦେବ, କୃଷ୍ଣ। ନା ପିଲାମାନେ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୟାନରେ ଶିବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ହେଲା। ଭୀମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୁଁ କାହାର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା? ବିଷ୍ଣୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶୂଳଧର, ବ୍ରହ୍ମା।
ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ଭୀମଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୁଁ କାହାର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା? ଷୋଳଧର। ଷୋଳଧର କହିଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ? ଶିବ ବା ମହାଦେବ ହେଲା। ପଶୁପତି କିଏ? ପଶୁପତି କହିଲେ ଯମ, ଇନ୍ଦ୍ର, କୁବେର, ଶିବ। ପିଲାମାନେ ପଶୁପତି ହେଲା ଶିବ କି ନାହିଁ? ଭୀମ ଆମ ଉପକାରୀ ବୋଲି ଶିବଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାର୍ବତୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗା। ଭୀମ ଆମ ଉପକାରୀ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ପିଲାମାନେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେଲା। କପିଳାସକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ? ପାଣ୍ଡବ, କୌରବ, ଯାଦବ, ଦେବତା। କପିଳାସକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ? ନା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାର ପାଖାପାଖି 60ରୁ 70ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଆକୁ ଯେତିକି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଅତି ସହଜର ସହିତ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।